तो सर्वप्रथम किन बारटा आसी रविवार रविवार आरंभ करम आगो रविवार हेले रजबती रविवार हेले रजबती अलप दिने मरे पति हो रविवार हेले रजबती रविवार दिन सर्वप्रथम जदि ऋतुस्राव होइचन तांकर मृत्यु नहीं हेबार आगर स्वामी मृत्यु जल्दी रविवार गला सोमवार आसला सोमवार रजत पति भक्ता सुखे करे कर हो परकु करे से सोमवार दिन रजवती बोले से नारी सबुदिन पति भक्ता ही कर पर लोग जदि घर के आसबे बोले पर को स्नेह करबा पई से माने भारी श्रद्धा पर दुख रे दुखी और पर सुख रे सुखी कर से नारी थिसन एरा सोमवार गला आसी गला मंगलवार आगो मंगलवार रजा दस जारा सुवर्ण घर भांडे तार मंगलवार रजा दस जारा दस हजार सुवर्ण घर भांगे तार यहाँ रावण दरबार चली लंकपति रावण सेना सुनार लंकार रहतिला कलिजुगे काना सुवर्ण घर अच्छे भाई नहीं गो सुवर्ण घर कलिजुगे माँ मानकर किंटा जानी छ किंटा ई शंखा एवं सिंदूर होची सुवर्ण हां हां बोले ई सुवर्ण र घर मध्य तांकर भांगी जीवा बोली करी केले सुख शांति रे परिवार बेले छुआ पुता स्वामी सास ससुर केड़े सुंदर कर चलुथिबे सेटा भी विभ्राट है हां हां मंगल गला यहां दे आसला बुधवार आगो बुधवार रजा दस जारा नाना सुख भोग करे तार हो बुधवार रजा दस जारा रज 10,000 नाना सुख भोग करे तार बोले अनेक प्रकार सुख तांकु मिली थाए जहाँ चाहेबो ताहा तांकु मिली थाए बुधवार जी रजवती हेबे चाकरी बाकरी वाला गोटे मिलुथिबा तापरे आसी गला गुरुवार आगो गुरुवार हेले रजवती से नारी अटे लक्ष्मी मंदिर गुरुवार हेले रजवती
दिन रजवती ହେଇଛନ୍ हाँ ବୋଲେ ସେ ନାରୀ ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବନ୍ଧ है गो ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ସଦା ସର୍ବଦା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ हाँ हाँ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ करी କରିଥାନ୍ତି थी सन गो ଏଇଟା ହେଲା ଗୁରୁବାର କଥା हाँ हाँ ତାପରେ ଆସିଗଲା शुक्रवार ଶୁକ୍ରବାର କଥା ଆଗ ଶୁକ୍ରରେ ରଜ ଦଶ ଜାର ଅନେକ ପୁତ୍ର ରହେ ତାର ଶୁକ୍ରରେ ରଜ ଦଶ ଜାର ରଜ ଦଶ ଜାର हाँ ଅନେକ ପୁତ୍ର ରହେ ତାର है गो ସେ ନାରୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରଜବତୀ ହେଲେ हाँ ଅନେକ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମା ହେଇପାରେ हे परवा पूरा पिला छुआना हाँ କାଣା पूरा पिला छुआना ପୁତ୍ରବତୀ ନାରୀ ହେଇକରି ସେମାନେ ରହେସନ୍ ବୋଲେ ଅନେକ ପୁତ୍ର ସେମାନେ ଜନ୍ମ କରିବେ हाँ पहले हाँ 8 10 ହଁ ପୁତ୍ରବତୀ ନାରୀ ଶୁକ୍ରବାର ଗଲା यहाँ जासला शनिवार ଶନିବାର କଥା एबे आसला हमर सोनी ଆଗ ଶନିବାର ରଜ ଦଶ ଜାର ବନ୍ଧ୍ୟାପଣ ରହେ ତାର ଶନିବାର ରଜ ଦଶ ଜାର पहला प्योर जिनकी हो पहला हटा मु खबर रिस्मी है जा ବନ୍ଧ୍ୟାପନ ରହେ ତାର ଶନିବାର ରଜ ଦଶ ଜାର ନନିଲ हाँ हाँ ତ ଇଟା ହଉଛି 7ଟା ବାର କଥା ସିନା ବୁଝେଇକରି କହିଲି କିନ୍ତୁ ଇ 7ଟା ବାରେ ଯେନ୍ ମୁଇଁ ଅଶୁଭ କଥା ବି କହିଛେ ଶୁଭ କଥା ହାଇ ବି ଗ। କହିଛେ। ତ ଠିକ ସମୟରେ हाँ ନକ୍ଷତ୍ର ତିଥି ସମୟରେ ଯଦି ସେ ନାରୀ ରଜବତୀ ହେଇଛି हाँ हाँ ଯେନ୍ ଦୋଷ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ ହାଇ ଗ। ଯେନ୍ ଦୋଷ ମାନେ ମୁଇଁ କହିଲି ସେ ଦୋଷ କଟି ଯାଏ कटी जासी दिन लागे ନେଇ ଲାଗେ ସେ ଦୋଷ सोनिया तिथि बार टाइम ବାରର କଥା ସିନା ମୁଇଁ କହିଛେ ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ତିଥିରେ ଠିକ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯଦି ସେ ନାରୀ ରଜବତୀ ହେଇଛି हाँ हाँ ସବୁ ଦୋଷ ତାଙ୍କର କଟିଯାଏ कटी जासी गो ଏହିପରି ପୁରାଣର ଜ୍ଞାନ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେ ପ୍ରମାଣ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେ ପ୍ରମାଣ ହେଲେ କଥାରେ କାଇଁ ବୋଲି ଅଛି क्या बोली को गुरु बिना जे पाठ कौड़ी बिना जे हाट बिन पैसा यदि बजार के हाँ हाँ समस्तंकर आगे हिलिस्ता है है बगो गुरु न कले हे अर्जुन काहु मिलिब ब्रह्म ज्ञान हाँ हाँ रु शब्द रे गुणाचित चितम रु शब्द रे रूप वर्जित हाँ हाँ रूप गुण दयग नास्ति है ग। तस्मै श्री गुरवे नमो नमः विशेष सूचना निरंजन साहू आज्ञा आपण जेन पाके भी थिले हमर नाट मंच पाके पले आसन जेतु आपनकर सांग रंजन साहू रंजन साहू आज्ञा जिन पाखे थिले भी आपनकर साथी आपन के खोजुछन हमर मेंडल नाट मंच पाके पले आसन उपस्थित है हमर ढोलिया को ने गो हमर से आज्ञा डाकुछन तुम्हें से आज्ञा तो आमे पहला गुरु वंदना टिके कर हाँ हाँ पहला ताले तमर गुरुटा जो गुरु गारसा गुरु गुरु बनी कर दुईटा अछि हाँ
ମା ବୋଲି କରି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଯେନ୍ତା ସଂସାରରେ ମିଠା ଅକ୍ଷରଟେ ଗୁରୁ ବି ସେନ୍ତା ଠିକ ହଁ, ହଁ। ଗୁରୁ ତ ଗୁରୁର ଅର୍ଥ ତମେ ଜାଣିଛ? ନାଇଁ ଗ ମା ମୁଇ ତ ଗୁରୁ ବେଲେ ସେଡ କି ଚେରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୁରୁ 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 ଗୁ ଅକ୍ଷର ହଉଛି ଅନ୍ଧାର, ହଁ ରୁ ଅକ୍ଷର ହଉଛି ଆଲୋକ। ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାରରୁ ଯେଉଁ ଜନ ଆଲୋକକୁ ଦେଖାଏ, ହଁ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ନିଏ, ହଇଗ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ, ହଁ ତାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି କରି କୁହାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ବୋଲେ ଭଲ ରାସ୍ତା କେ নিয়ে বেলে বনে ফোর লাইন কে না বাটাকে ବେଲେ ଖରାପ କାମ କରୁଥିବ ତମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କୁହାଯାଏ। ସେଟା ହଉଛି ଭଲ ରାସ୍ତା। ହଁ ତମେ ଖାଲି NH ରୋड और पिची रोड के देखुଛ নে বলে আলছনে নে কোন এটা ভুরি রাস্তা বলা কে না কিনে নিয়ে আনলে কে बुझे कर कहा ହଁ ହଁ गुरु परिचय ହଇଗ ननीरा ବାବା हे मामू गो सुनो था गोर तारा हे मामू गो सुनो था गोर तारा आको फकीर बोली न गुरु मोहर चिंता गुणा तंग घर हे फकीर बोली न गुरु मोहर चिंता गुणा तंग घर मामू गो सुनो था गोर तारा हे मामू गो सुनो था गोर तारा ও বেন্তি নে বসুতিব কেতে বেলে তোর স্পিরিং দবি যাবে একটা বুটি ई पिला भी आगो डेंगा थिले হাজা বলে আজ্ঞা সঙ্গে সে জোট খা ननीला वा मोर गुरु होचन जे फकीर ହଁ ना ହଁ गुरुंकर वासस्थान होची चिंदा ଚିଙ୍ଗାଗୁଡା गुरुंकर जिल्लाटा होची ନେ नुआपड़ा ପାର इटा तो गला मोर गुरु ना ଇହାଦେ ଆସିଲା ତମରଟା ইয়া দেলা তোমার নিজরটা मोर ना के ହଁ ହଁ सुन बागो पिला হইগ আসলে গো ভেড়িয়া রসিয়া পিলে ही मामू गो ही तुम्हें बड़ा हर बड़ियाटा মোর কান হান্তাই না আমার বয়োজ্যেষ্ঠ দাদি বুঢ়া সম্মান রক্ষা করি 10 টাকা প্রদান করেছে সেই রাধা কৃষ্ণ লীলারে তাঙ্কর মন সদা সর্বদা রহি থাও বল আনন্দিক আর তাঙ্কর চলা বাটরে সেই বাবা বিশ্বকর্মা সদা সর্বদা মঙ্গল করন্তে হি মামু গো হা হা হি তুমি বড়ার বড়িয়াটা আগো পাস के आसी कहती सब कह तुमर नाटा একুণ্ঠ ঝোরাবো হি মামু গো হি তুমি বড়ার বড়িয়াটা হি মামু গো তুমি বড়ার বড়িয়াটা मामू गो तुम्हें बड़ा हरियाणा पास के आसी कहती सकह तुम नाटा पास के आसी कहती सकह तुम नाटा मामू गो तुम्हें बड़ा हरियाणा दिला गो तुम्हें बड़ा हरियाणा राजा खड़ियाल और शुक्रवार बाजार राजा खड़ियाल और शुक्रवार बाजार बुढ़िया रे खुए देव तुम्हार मन कलाटा बुढ़िया रे खुए देव तुम्हार मन कलाटा मामू गो तुम्हें बड़ा हरियाणा दिला गो तुम्हें बड़ा हरियाणा
ଛାତ ଏ ରମାକାନ୍ତ ବୋଲି ନାଟା ମୋହର ମାମୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର আমার ঘরের মুই সবর গেলা পুয়া কি মতে কাসন দরা ঘর চিন্তা গুড়া চিলা নুয়া পড়া হায় বদ বুনি বুড়ি আইনে পিলা কে ভুলে নেব তামকো ये पाके আছে কি খালি আমার রাজা খড়িয়াল আসে করবার বাজার রাজা খড়িয়াল আসে করবার বাজার ভুলি আইলে খুয়ে দেব তোমার মন কলাটা ভুলি আইলে খুয়ে দেব তোমার মন কলাটা আমগো তুমি বড়া হরমড়িয়াটা পিলা গো তুমি বড়া হরমড়িয়াটা मोर मनर कथा बिचरा जानू छन बोले पंखा में रखी देनु पेन वर्षा होत बोले इटा गला मोर ना गा भी कहले आ मोर गुरु परिचय भी समस्त बुझे कर कहले हवा त आर भी हवा जाइतिले तो ओली पद शाबाश सब दांत झड़ी गला ए सुर नानी हां हां मोर गुरु नागा भी बुझे कर कहले मोर नागा भी सभा मध्य रे बुझे कहला ग यहां देख हां तो यहां दे आर गोटे कथा कहिबो र आजा जे साले कहले हमर गुटे कथा कहलो गुटे कथा रखी देलो खिंडा तमर संकारु सिनुरो केते ठाने लागितिला और केते ठाने कथा करथिला झ बहनी गुंटी ए प्रश्न र देबो हां सिंदूर जन ठीक कहबो सिंदूर हटा के कोन हटा के छान ठीक अछि हां संखार सिंदूर केते बोले तमे महिला नु हेसगो महिला माने मां माने की मामा क्या डबल छ बोले सिंदूर तो दी हसो केते जगह ने लगाबार कथा केते लगाबार कथा हे सिंदूर हटा कहब हिया हमर गेले सुना बालक अंगरु अष्ट रोगी जोशती व्याधि सबु खंडन हो बोलानंदे एक बार मां सरस्वती तांको विद्या प्रदान करन्ते एक बार सेही वैज्येष्ठ बाबा 120 टंका प्रदान करिछन मां महालक्ष्मी तांको 1 कोटी टंका प्रदान करन्ते एक बार बोले ताको घरे छुआ पुता नहीं हबाने के देखला का छुने धर हेटा भी खुशी है गो आपण माने खुशी तो ईश्वर या हमर गेले सुना या हमर गेले सुना आगो कहि देवी तांको सिंदूर जन्म हो गेले बनी ननद सुना एमा कहि देवी मोर सिंदूर जन्म हो गेले बनी ननद सुना मो नंद के तुम जिन तरह 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 हो मत भल नहीं
पतंग को ए म हटा मुई हो छे और के से हटा मुई हो छे आ के मोके तो को कांता जे तार वोल्टेज घिसते न छे इलाज नहीं मैं पर बूटी ने हतो এটা কেন চুমুক লাগি যে ঘিচুতিবা नहीं जाटे तो लगै छे নানি না हां हां প্রকৃতি সিন্দুরটা কেন জন্ম হইতিলা केन हला गो জানিছ सेटा केन दिन जन्म हला जाटे আগো আদি রজর তো যাতা হো নানি সিন্দুর বলি শোনাতা যেতেবেলে পানি পবন কীট পতঙ্গ জীব পরম পৃথিবীরে কিহে জন্ম নেই সর্বপ্রথমে ধরা পৃষ্ঠরে আদি এবং অনাদি জন্ম हेले गो আদি হচ্ছেন মাতা মাতা এবং অনাদি হচ্ছেন পিতা আদি মাতা যেতেবেলে রজবতী হিকর তাঙ্ক রজটা বসুধারে পরিকর শুখি যাই हां সে জায়গায় হি সিন্দুরটা জন্ম হয় हेला गो আদি আদি মাতাঙ্ক রজ যেন্ত লাল বর্ণ हां कति लागि সে সিন্দুর মধ্যে লাল বর্ণ लाल वर्ण हला जे আগো আদি রজর তো যাতা গো বাবু সিন্দুর বলি শোনাতা ব্রাহ্মণ দেলে গো মোর ভাসতা ব্রাহ্মণ দেলে মোর ভাসতা কি সব অলঙ্কার কানু গান মোর গেলে শোনা कि तुमको कहू चंद जानम मोर ननद सुना सिंदूर सिना आदि माता रजर जन्म हां हां ए तू एने डेट के तू साड़ी पिनी करे अब तो जा मुश्किल को जे सिंदूर सिना जन्म हला जे ई सिंदूर के तमे टुके लो केती लगाबार कथा केते बेले लगाबार कथा केनता करी लगाबाटे केन समय रे लगाबाटे के सोई करी से लगाबो बसी करी से लगाबो हे कथा क्लियर कर এটা এসি গো বাবা তসকে কাকে যে পেন তো পাখে আছে তুমি যেত কি লিখে আছে নাই গো अच्छा गोटे जिनिस एते लोग के खुश कर देला धन्यवाद से जिनिस रखो चलो ए सुन नहीं आमे आसला बेले लोग के हंसे देखो तो हंसे नहीं पारे छी हां कमाल है सटा तो केनता कर बोले तमे टुकल लो केते जगह ने सिंदूर लगाबा कथा केती लगाबाटे केनता करी लगाबाटे आजिकाली माँ माने सिंदूर के केनता कर धारण करे छ किन माँ माने माचिस खड़ी रे सिंदूर के लगो किन माँ माने बाढ़ुन कुटी रे सिंदूर के लगो किन माँ माने खिला गुडे धरी कर सिंदूर के धारण करे छ प्रकृति सिंदूर हेंता धारण नहीं करबार कथा शास्त्र रे कवि प्रमाण देले हमरी पांचटा अंगुठी होचे पंच पांडव भीतर श्रेष्ठ होचे नकुल नकुल सिंदूर के लगाबार समय समस्त एटा होचे नारी शिक्षागत समस्त माँ भणी ध्यान देबार कथा जदि सिंदूर जदि हम धारण करिछु आजिकली समस्त आईना देखि कर धारण करिछु आईना रे जदि कोनोसी पुरुष पिला जदि पजड़े अछ सेही समय सिंदूर के धारण करबाट नै सेटा गोटे अशुभ लक्षण जदि गाँ कोना जिबार अछि बेले माँ भणी गादी पादी करे आइसन हरबर रे हां ई बालटा ओदा थिला समय रे सिंदूर के धारण करबाट नै नहीं से गो 3 नंबर रे सेटा भी अशुभ लक्षण 3 नंबर रे आजिकली गोटे फैशन जमाना चली कली जुग मॉडलिंग हिसाब से सिंदूर के लगाउ छ मुई जनता आज लगै छ एटा भी कटिंग करछ एंता देले एटा भी अशुभ लक्षण निजर स्वामी पई जेते लंबा पर्यंत सिंदूर मांग रे धारण करबो सेते स्वामी रो मंगल हेसे इने ई हमर बाबू लोग के बुढ़ा बाबू बुद्धि करू छ हमर बाबू लोग तो पचरा लगो ओए गो जेते लम्हा करबो हेती सिंदूर
ଆଜିକାଲି ଇନେ କପାରେ ଟିକେ ଦଉଛନ ମାଙ୍ଗରେ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଯେତେ ଲମ୍ବା ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରିବ ସେତେ ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ନେଇ ନେଇ ଯେ ଏବେ 60-70 ଟଙ୍କା ହେଲା ସିନ୍ଦୁର ଡବା ହଁ 3 ଦିନ ଗୋଟେ ଡବା ଫିକ पे जे ई बात परिवार से चला सुकी सिंदूर से घेंसु କି ତମର 60 ଟଙ୍କା ବଢ ହେଲା କି ତମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବେ ସେଟା ବଢ ने मंगल अभी भल जाए 5টা জায়গাতে সিন্দুরকে ধারণ করা যায়। 5টা জায়গা ये वाह, কালা ये 5টা जगह হ্যাঁ केन केन जगह ही लोग चल देखे देखो সর্বপ্রথমে মা মানে গাদি পাদি করে আসিকর পূর্ব দিকে চাহি করি হ্যাঁ। সিন্দুর ধারণ করছন। হ্যাঁ, হ্যাঁ। পহলা মাং রে যেটা ভরছন হ্যাঁ। সেটা कहसन পতি। পতি एमा पति बोले भी नहीं हो मास्टर पति सुपर मैक्स पति ए हे पति लाइजर पति কথা नहीं कहबे নিজের স্বামী के पति कहसन। 2 नंबर मथारे जेंटा देसन হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেটা कहसन सती। সতী इरा क्या सती कोलापान चूड़िया ठीक ए सती स्त्री पतिव्रता नारी। 3 नंबर भगवान के पूजा अर्चना करि सारला परे हाँ, हाँ। समस्त आमे भक्ति मनरे गलारे टिके लगास लगासगो। सेटा कहसन भक्ति। भक्ति। 4 नंबर रे हाँ। जेते बेले हमको चतुर्थ वयस हे जिबा हाँ, हाँ। बुढ़ा बुढ़ी हे जिबा कर्ण मंत्र दीक्षा नेबार लोग नेसन दीक्षा नि सारला परे कर्ण रे सिंदूर चंदन लगा जायसे सेटा मध्य दीक्षाति कहा जायसे। हाँ, हाँ। आ 5 नंबर रे निजर स्वामी रे मंगल पाई ई संखारे टिके देसन सती सेटा कहसन संखावती। जे मने करो हम एज मोर लोग सिंदूर मुई गोटे टुकिल लो ए तमर सने लागलो माहिया निकर उधारी आनले चलबा कि नहीं? सिंदूर एवं संखा ए दुईटा जिनिस एछाड़ को है मने तो पचराले सिंदूर एवं संखा आमे जदि संखा घिनमा হ্যাঁ बाजार के घिनी जिमा कि यहाँ मीना बाजार लगी হয় গো। से बाजार वाला माने दुकान वाला माने पिंधे देबे सेटा भी भूल कथा। निजर स्वामी छड़ा संखा के पिंधाबार कथा नहे से নুহে সে सिंदूर निजर स्वामी आनी देबे बाजार गिनी करे হয় গো। कहा ठारे उधार मांग बाटे भी सुंदर नहीं नहीं से। से सब लागे असफल गो माबे हरिशंकर नाची जे तुम जे 1.5 केजी सिंदूर नहीं दिछा कहीं जे लोग के मांगो थे वाले केते मांगो के इटा मुई मोर कानिया लागे आरो कहि दिछे ई लगनु जनता एंती लगाबा एते ढंग जनता मुई अमर गो एंता करी 5टा जगह सिंदूर के धारण कर হ্যাঁ হ্যাঁ पति सती भक्ति दीक्षाति एवं संखावती ई लास्ट रोटे केंती लागी दी हसत बोलो निजर स्वामी रो मंगल पाए मैं तो काली दूसरा एंगल देखली गो काने देखला एना जी बुजरे बाग धरा 1200 रॉकेट ने गुरु बांधा लागी बेटी ने लर मंत्र जो उफरी करी हेले मोरता भी सब आसला तीर रे मारी मारी कर सरे देला हेटा होचे कलिजुग হ্যাঁ सेतिर पई गोटे गीत गाई छन हमर श्रीचरण बाबू কাই বলি গো कलिजुग मूर्ख मଣିष तोरा बुद्धि हजिला হ্যাঁ হ্যাঁ अरे करुअछु जे कर्म तू धर्म सही हेला कलिजुग मूर्ख मଣିଷ तोरा बुद्धि हजिला करुअछु जे कर्म तू धर्म सही हेला नकली अबड़ा बिकिलु मने भाबिलु नहीं चका आखि सबु देखुची क्षय हेबुरे तुही कलिजुगरे पाप अंशटा बढ़ी बढ़ी जीव पुण्य अंशटा कमी कमी जीव सर्वप्रथमे भगवान जगन्नाथ धाम रे 60 पौठी अन्न रंधा जायसे सेटे समस्ते हजार दर्शक हजार 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 भक्त खेबे भक्त गले भी खाइबे 2 जन गले भी सेटा खाइबे आनंद बजार बोली करसिल अभड़ा दिया जायसे किंतु आज काली पूरी धाम रे देखि जीव आनंद बजार नारे से अभड़ा को बिक्री करि छ तो ई पाप जते बेले बढ़ी बसुथिबा आगो सब हेबो जलमय जिए बंची जीव सिए मूला बिहन पैसी पहाचे चलिब मीना पैसी पहाचे चलिब मीना भगवान जगन्नाथ धाम रे
22 ପାହାଚ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଲାଗି କରି ବହୁତ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ରଟେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ହଉଛନ୍ତି ବରୁଣ ରାଜା ତ ସେଇ ବରୁଣ ବେଲେ ଜଳ ତ ସେଇ ଜଳରୁ ମୀନ ବୋଲନ୍ତି ମାଛ ମାଛ ଯେତେବେଳେ 22 ପାହାଚରେ ଆସିକରି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଇ କଳିଯୁଗଟା ଅନ୍ତ ହେଇଯିବ ଶେଷକେ ଭଗବାନ କଳକି ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ ଆଉ ଇ କଳିଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ କରିବେ ଆଗ କରଞ୍ଜା ପଥର କଲା করঞ্জা পথর কলা রাধা কৃষ্ণ নীলা আরম্ভ হেলা গো এবে আসিবে শ্রীকৃষ্ণ নীলা সজনী গো চইতে ফুটিলা মলি চইতে ফুটিলা মলি রাধা বাইরি আমি যাউছু চলি গো মাগো মারে দিও হুল সুজি মা মানে গো घर की जिमा आमर वैज्येष्ठ बापा सम्मान सहित 50 टंका प्रदान करे मां महालक्ष्मी सदा सर्वदा तांकर गृहरे विराजमान करि थांतो एक बार हरि बोल मां दक्षिण करि तांकर परिवार के छत्र आड़ी करि थांतो एक बार हरि बोल ही मोर मामो मामो को घर के जिमो ई मोर मामो गो मोर गेल मामो नहीं छाड़ा पीला गो घर के जिमो ई मोर मामो गो मोर गेल मामो महला न केते अंधार गो मते लाଗୁছে গো ডর ডর महला न केते अंधार गो मते लाଗୁছে গো ডর ডর अंधार राती तुलु के छाती कर के जी चाहता तो खुद को जला दो मौत को तेरे दिल में लगा रो मौत को मैं तेरे दिल में लगा रो ये मोर मामो गो मोर गेल मामो नहीं छाड़ा पीला गो घर के जिमो मोर मामो गो मोर गेल मामो नहीं छाड़ा पीला घर के जिमो त्रेतया जुगरे यज्ञ द्वापर जुगरे सेवा कली जुगे केवल नाम सत्य जुगरे पर चारि पाद धर्म थिला भगवान के यदि तपस्या कर्मा बोले भगवान निजे भक्तंकर पास के आसे त्रेतया जुगरे यज्ञ करी करी प्रभु रामचंद्र के पाई द्वापर जुगरे गोपी माने सेवा करी कर भगवान श्री कृष्ण के पाई हेले कली जुगे केवल नाम नाम को कवि माने ब्रह्म सहित तुलना करले ई जगत मिथ्या हेले केवल ब्रह्म ही सत्य जहार जन्म
তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত মর্ত্য মণ্ডলে জন্ম হই দেবতা হেলে মধ্য মরাই তেণু করি সমস্তে ଆମେ ସେ ହରିନାମକୁ ଟିକେ ଗାନ କରିବା ଆଉ ଇ କଲିଯୁଗ ଭବସାଗରରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ହେମାଲ ଶୁଣବା হে মন ভজুথা তুই হরি নামরে আরে হরে কৃষ্ণ হরে রাম बोलो राधे राधे হে মন জপুথা তুই রাতি দিনরে होए होए আরে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ হে মন ভজতা হরি নাম রে হরে কৃষ্ণ হরে রাম হে মন জপুথা রাতি দিন রে রাধে কৃষ্ণ জপিলে পাইবু অচলা ভকতি জপিলে পাইবু অচলা সম্পত্তি অচলা সম্পত্তি অচলা সম্পত্তি হে ততে ন দণ্ডি বেকার জমরে হরে কৃষ্ণ হরে রাম মন জপুথা রাতি দিন রে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ पान कला लोक सिंह जानी आगो हरि नाम जे संसार रे सार हरि नाम को धरी भव भव उधार जे उठारे होई थाए नाम संकीर्तन से जगह को कहंती जे गोलक वृंदावन होय गो ई এটা কাই গান বইল গো আমার গা পাগন খারি খারি নি বাড়ি গো খারি কাই গো বাগন খারি বাগন খারি ই গানটা তোমাকে কে কহিলা বাগন খারি বলি করে আমার গা বাগন খারি এটা বাগন খারি নহে সে আজি ঠরু গাঁকে তুমি বৃন্দাবন বলি করে কহব হসাইলো মরসি মতে হসাইলো ওই গো আমার বাপ দাদি ঠানো আমার গাঁকে বেগন খারি বলি না দিয়েছে হ্যাঁ আর এছিন কা বদলে করে দেবো যদি বদলালে বি না চেঞ্জ করবা কিছু নেই আধার কার্ড বদলবা ভোট ফটো বদলবা পটা বদলবা স্কুল বদলবা হেতে জিনিস কাইছে বদল তক নেহিলা কথা বইলে ইনা হচ্ছে এটা কাই উপলক্ষে আসিছ আমার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন বইলে রাবণ দরবার হেনে হেলা রাবণ দরবার হলা তারপরে সেনে পারায়ণ সেবার প্রাণা কাটানো প্রবচন वाले भी আসলে আছেন কানা কি প্রাণায়াম কি হাটা মুটি নিয়ে আসে গো আজ্ঞা কই লাগলে জিনি জানো তারপরে ইনা আসিଥିଲେ আমার কৃষ্ণ গুরু वाले भी ଥିଲେ ସେମାନେ ବି କମାଲ କରି କରି ପଲେ ଗଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଲେ ମୁই তো সহিনে পারি করে দেনি গো কে কাଣା দেଲ 50 টাকা প্রাইস দেনি তারপরে ইহারে আমি সকাল পুয়াতক সব শাস্ত্র কথা আলোচনা বেলে এই গাঁরে সকাল পুয়াতক শাস্ত্র চালুথিবা বইলে সকাল পুয়াতক এই গাঁটা বৃন্দাবন হই করতে আজে কর লাগি আর তুমি সবদিন লাগি কইছি মুই সবুদিন কাঙ্কা বদলি করমুগা সেতির পাই ভাগবত গীতারে জগন্নাথ দাসপদী কথা লেখিলে রুচু ন রুচু খাওয়া পিতা জানো ন জানো পড় গীতা তো ভাগবতর গীতারে জগন্নাথ দাস কাই বইলে গো আগ অনেক পুণ্য তপ বলে মনুষ্য জন্ম মহিতলে মনুষ্য দেহে দিব্য জ্ঞান দেখি সন্তুষ্ট ভগবান গোবিন্দ 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 পদগার
ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନକାରୀ ହେଲେ ତରିବେ ବ୍ରଜ ନାରୀ ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ଚିତମ ଥାଉ ନିରନ୍ତରେ ଚିତମ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ কৃষ্ণ বলি জীব কৃষ্ণ বলি যাও জীব মতে উদ্ধার রাধা ধব बोल वृंदावन बिहारी लाल की ग्रामवासींकर समस्तंकर मंगल होय कबार हरि हरि बोला जगन्नाथ दास कहले भागवत रे अनेक पुण्य तप बोले मनुष्य जन्म यही महित 84 जोनी पार कला पर भगवान हमको एडे सुंदर जीवन मनुष्य जन्म दैछन जीव मध्य श्रेष्ठ होछन जे मानव भगवान हमको मनुष्य के काहे हला जे तैयारी करले जानि छ काहे हला जे यस करबा लागी यस माने जन्म हिचो बेले मोर हिसाबे चारटा जिनिस यस करबाटे काना के चारटा जिनिस चारटा जिनिस सार गो काना सेटा होचे क ख घ म पुणी थरे भागवतर कथा पद पद को सुधारस कहंती जगन्नाथ दास जेते गीत गायले नहीं है पदरे बुझी नहीं पारुथिबा समस्त बुझी नहीं पारुथिबे गीतर मूल्य रहबे नहीं तमे जिन क ख घ म बैल सेटा पदरे मते बुझी कर कोते कुकुर बारी कोमा हो हां कोमा बाटे के मना करना खाते खा पियो यस करो जहा के जनता रोज जे मौत पीबा लोग मौत केन बेले केन पहुंच बेले पाव शिकार बेले ने को जहा के जनता रुचि छी घती भल घर द्वार गोटे बना 6-7 कमरा जनता टाइल्स पाइल्स मार्बल बुआरबल बसे कर जनता हां मौत ए बुढ़ा बुढ़ी हो मरी जा इटा मनुष्य मान के कर्तव्य हेती ले तो सार ना गो खाती काना कनो खावा पियो यस करो खाओ पियो यस करो काना खाबे मद पीले केते पाप लागसी तमे नै जानि मद पीले परे पाप लावा बेले सरकार भाटी के आगे खोली बेले मद पाप समस्त करसन कली जुग रे मनुष्य जन्म पाइछ मात्र कहि पाप हां हां पाप भितरे अनेक पाप अछि पाप बेले तो से भितर महापाप होचे पांचटा जे जदी से पांचटा महापाप करबा हां ई विश्व ब्रह्मांड रे ताको मला समय नरक गति करबा के पड़बा जमदूत माने बांधी करी नेबे हां कोंटा उहाड़ रे मार मारबे आ गरम तेल जिनटा गरुण पुराण रे प्रमाण अछि अपन नै छानु थिले के चिकन पकोड़ा बाकी तो छानी दे मनीष मान को गरम तेल रे छाना जैसी हां पकोड़ा बने कर तमर देह के खाइबे जानि छ सेरा किनटा महापाप पांचटा जानि छ किनटा गो आज ई सभा मध्य समस्त को बुझे कर हां हां आहे सुना सुना सुज्ञा जन देई करी मन मन हो साधु जन आज्ञा जहा पुराण रे जे प्रमाण सुना सुना साधु जन देई करी मन हो सुज्ञा जन हेमा जहा पुराण रे जे प्रमाण आगो गो हत्या जे कर ई सुन देई मन आगो महापाप से हुजन कर जन हेमा ब्रह्म हत्या जे कर ई सुन देई मन आगो महापाप से हुजन कर जन आगो एथु अंते जहा है सुन देई मन हो साधु जन जहा पुराण रे जे प्रमाण जे गो हत्या दोष करिथिबा ताकु मध्य महापाप लागिथा जे जदि ब्रह्म हत्या दोष करिथिबा ताकु मध्य महापाप लागबा दुईटा महापाप गला आउ तीनटा महापाप किंडे जानि छ आर किंटा आगो जे करई मद्यपान सुन देई मन
আগ মহাপাপ সে হুজন করই অর্জন আগ যে করই স্বর্ণ চোরি শুণ দেই মন হিমা মহাপাপ সে হুজন করই অর্জন আগ গুরু পত্নী কু যে করই হরণ সাধু জন মহাপাপ করই অর্জন গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা মদ্যপান সুবর্ণচুরি এবং পরস্ত্রী মা ভৌণী এবং গুরু স্ত্রী যে যদি হরণ করবা তাকু হি মহাপাপ লাগিଥାଏ ଆଉ ସେ ପାଞ୍ଚଟା ଭୁଲ ଇ କଲିଯୁଗରେ ଯିଏ କରିଛି ସେ ନରକକେ ହିଁ ଯାଇଛି होए गो जे गोटे कथा पुता କାହିଁ କଥା आमे माने जन्म नहीं छुगा ହଁ ସମସ୍ତେ करू करू करण हगु हगु मरण बोले केन बेले केन कथा बिन पानी ने छता ହଁ ତ माने ने भूल ही भी जीवा महापाप हो गे केन मद ने पीवालो मद पी भी दबा पाई चास है। केते बेले चास करू करू गुरु हत्या ही भी जीवा किछि गारंटी माने तो ई पाप नो मुक्ति केनता करी हबा ଓହୋ ବେଲେ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ପାପ ଯଦି କରି ବସମା ବେଲେ କେନ୍ତା ମୁକ୍ତି ହେବା मुक्ति केनता ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ପାପ କରିଛ नहीं मुई तो किसी तो ने करबारी सुन पछ के कोई देने ନାନୀରା ଆଗକୁ ହତ୍ୟା ଯେ କରଇ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଆଗ ସହସ୍ର ଆଗ ଦାନ କରିବ ବହନ ଆଗ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଯେ କରଇ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଆଗ ସହସ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସେ କରିବ ଭୋଜନ ଆଗ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେବ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ହୋ ସାଧୁ ଜନ ଯାହା ପୁରାଣରେ ଯେ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଯଦି ଗୋ ହତ୍ୟା ଦୋଷ କରିଥିମା ବେଲେ ମହାପାପ ତ ଲାଗବା ତ ଗୋ ହତ୍ୟାରୁ ଆମେ କେନ୍ତା ମୁକ୍ତି ହେମା କେନ୍ତା କରି ଗ ସହସ୍ର ଗୋ ଦାନ କରି କରି ହଁ ଗୋ ହତ୍ୟା ମହାପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେମା ହେମା ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ କରିଥିମା ହଁ ହଁ ସହସ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି କରି ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରବାକେ ପଡବା ହଁ ହଁ ଚାରିଟା ଗାଈ ଚାରିଟା ବାଛୁରୀ ଦାନ କରି କରି ହଁ। ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ମହାପାପରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ହେମା ହେମା ଗ ଗୋ ହତ୍ୟା ଗଲା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଗଲା ହଁ ହଁ ତାପରେ ଆସିଲା ସୁରାପାନ କଲି ଯୁଗରେ ଯିଏ ଯଦି ମଦ ପିଇବା ତାର ନାଁ କିଏ ବଡ଼ ଲୋକ ନେଇ ନ ए मामुई तो हमर बाटर तीनटा पांव जदी मारे देनी झरी बोले झिली गो चोटिया छाप ए वो मन कलेक्टर के भी बोलु से खुच खुच ए मत पीछे आरे तार संग कथा नहीं होबे सदर साइड ମଦ ତ ଭଗବାନ ବି ପିଇଥିଲେ ହଁ ହଁ ଯେ କେନ୍ ସମୟରେ ପିଇଥିଲେ ଜାଣିଛ କେନ୍ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମହିଷାସୁରକେ ବର ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ହଁ ହଁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜୀବ ପରମ କାହାର ହସ୍ତରେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ হয় ନାହିଁ ଗ ଜଣେ ବିଭଷଣା ନାରୀ ହସ୍ତରେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖିକରି ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ହଁ ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ରତି ମାରଲେ ବି ମହିଷାସୁର ବଧ ନେଇ ହଉଥି नहीं होता है गो ମହିଷାକେ ବର ମିଳିଥିଲା କାଇଁ ବୋଲି? ଯେ ଜଣେ ନାରୀ ହସ୍ତରେ ବିଭଷଣା ନାରୀ ହସ୍ତରେ हाँ ମା ଦୁର୍ଗା ହଉଛନ୍ ଟୁକେଲ ଲୋକ ନାରୀ ଲୋକ ହଁ, ହଁ। ଗୋଟେ ନାରୀ ଲୋକ ତ ପୁରୁଷ ପିଲାର ଆଗରେ କେବେ ଉଲଗ୍ନ ନେଇ नहीं पारे गो ଅଜଣା ପୁରୁଷ ଆଗରେ लोग ने हाँ हाँ ତ ମା ଦୁର୍ଗା କେନ୍ତା କରିବି ବୋଇଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମଦ ପିଇଲେ तमे टुकल लोग मत पीछो कर मत के विरोध क्या जे करू छो ଯେ ମଦ ଟୁକେଲ ଲୋକ ପିଇଲେ ଯେ ଖରାପ କାମ ଲୋକ ପିଇଲେ ସୃଷ୍ଟିକେ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ପିଇଥିଲେ आमा भी तो भात सुजे समावा बोली पिउ छु ना এটা হচ্ছে মহাপাপ তো মা দুর্গা সর্বপ্রথমে সুরাপান করি মহিষাসুরকে বধ করে हाँ हाँ যদি সে মদপান আমি মদ যদি ঔষধ বলি করে সেবন কর্মা হয়। বলে কিঞ্চিত মাত্রকে আমাকে দোষ লাগিছিল बोले हाँ। छोट छोट पेक पीले पाप नहीं लागे কেবে কালে যদি ঔষধ বলি করে সেবন কর্মা बोले हमर गां रे
बोले बोइत के क्या बोल सब तुम्हार बाट के डॉक्टर। डॉक्टर बोइत गो चेरी मुली वाला हाँ বৈদ से बोला जे हाथ रो ना जदी डेली 1.5 गिलास पीबो बेले तोर बेमार कोटबा वाला বেমারের কথা নেই কবা এটা শাস্ত্র কথা তুমি সাইন্টিস্ট জবানাতি অছ মুই সাহিত্য মুই এটা পুরাণ পৃষ্ঠার কথা কহ হ্যাঁ হ্যাঁ বলে সেই মহাপাপর আমি কেনতা মুক্তি হেমা কেনতা ননিলা আগো যে করই মদ্যপান শুন দেই মন আগো চালায়ণ ব্রত কুসে করিব পালন আগো যে করই স্বর্ণ চোরি শুন দেই মন এমা মহাপাপ সে হুজন করই অজন আগো যে করই স্বর্ণ চোরি শুন সূর্য জন এমা বিষ্ণু মন্ত্র লক্ষ থর করিব গায়ন আগো সে পাপরু মুক্তি হেব শুণ দেই মন সাধু জন যাহা পুরাণরে যে প্রমাণ যদি মদ্যপান করি করে মহাপাপ করিথিমা বেলে চান্দায়ণ ব্রত বলি করে গোটে মহাকাষ্টা ব্রত দুই থর আমকু পালন করবাকে পড়বা এবং 1 বর্ষ পর্যন্ত অরুয়া চাউলর ভাত খাই করি আমি যদি গোটে প্রহর রহি পারমা বলে সে পাপর আমি মুক্তি হেমা হেমা গো ए मोद ने हेले ने हो पुता मुई भोगे ने रही पारे গোটে প্রহর অরুয়া চাউল ভাত খাইব তেবে যে করে মদ্যপানরু মুক্তি হেব मुई काल के लगानो छाड़ी देमी তারপরে আর গোটে কথা আজিকালি বিহা সিজন চালিছে সমস্তে মা ভৌণী মানে তাঙ্কর ঝিয়া মানকে সোনা দউছন ভরি 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 পিছা কেতে পড়ুছে জানিছ 1,10,000 টঙ্কা হইছে পরে সোনা যদি চুরি করমা সেটা মহাপাপ লাগবা সোনা যদি হজামা সেটা মধ্য মহাপাপ সোনা বাটে ঘাটে পাইছিলে সেটা মধ্য মহাপাপ होए गो जे बाटे घाटे जनता मुई पेनी सोना जे এটা পাইছিল हो इटा कहा के कहार सोना बोली करी इटा फेरे देमी हाटा कंदा करे मुक्ति मिलवा আছে আলপিং দেখো वालपेन देखो आजा के ঢুকেইছু জি কোইন বেলে নে না গো পাপ বেলে ভরিছি তো সেই পাপর আমি কেনতা মুক্তি হেমা কেনতা করি গো লক্ষ থর বিষ্ণু মন্ত্র কিংবা গায়ত্রী মন্ত্র কে গান করি করি সে পাপর আমি মুক্তি হেমা হেমা গো গো হত্যা ব্রহ্ম হত্যা মদ্যপান সুবর্ণ চোরি ইহাদে আসলা গুরু পত্নী হরণ যে যদি পর স্ত্রী কে হরণ করবা যে যদি মা কে হরণ করবা মাতৃ হরণ যে যদি ভৌণী কে হরণ করবা যে যদি গুরু পত্নী কে হরণ করবা তাকে মধ্যে মহাপাপ লাগে লাগবা সে পাপর আমি কেনতা প্রায়শ্চিত কেনতা করি গো আগ গুরু পত্নী কু জিয়ে করই হরণ মা মহাপাপ সে হুজন করই অর্জন আগ পর স্ত্রী কু জিয়ে করই রমণ আগ মহাপাপ সে হুজন করই অর্জন হেমা নিজ লিঙ্গকু কাটিণ করিব বহন হো সাধু জন আজ্ঞা অগ্নি পুরাণরে যে প্রমাণ তো এটা হচ্ছে কলিযুগ আরে রহিয়াছ কে ঠানে হে ভোলে বাবা বলি ডাক দেউছে হো ই বসিয়াছ কে ঠানে আরে তোমার নাকে ধরি ই ভাবু এমি পারি ই তোমার নাকে ধরি ই ভাবু এমি পারি
आहे प्रभु डबर धारी ये काहार भावर भूले पड़ी হয় হো ভোলানাথ আরে গল পাশিরে ये काहार भावर भूले पड़ी হয় হো ভোলানাথ আরে গল পাশিরে भोले बाबा बोली डाक दे हो रैया चके टाने भोले बाबा बोली डाक दे हो बसिया चके टाने तुम नके धारी बाबुए भी पारी तुम नके धारी बाबुए भी पारी आहे प्रभु डबर धारी हर भावर भोले पड़ी भोलानाथ गाना बांसुरी हर भावर भोले पड़ी भोलानाथ गाना बांसुरी শাড়ি পদারে ঘরা হো বাবা সব মান তোর প্রভু ধবলেশ্বর কে তয়া রখিব ভুলি নাই জীব প্রভু ধবলেশ্বর শাড়ি পদারে ঘরা হো বাবা সব মান তোর দয়া রখিব ভুলি নাই দেব প্রভু ধবলেশ্বর দয়া রখিব ভুলি নাই দেব প্রভু ধবলেশ্বর কারণ আমি পাইবি আর তত দেবি আরে কারণ আমি পাইবি আর তত দেবি তোমার গুড়িয়া কে আসি ভোলানাথ গানা বাঁশিরে তাহার ভাবর ভুলে পড়ি হয় ভোলানাথ গানা বাঁশিরে कहले जे बापा के डाको जे बापा सुनबे बइले आमर अनेक दर्शक बंधु तार संगे संगे कुनी बालिका मध्य किछ टंक प्रदान करिछन हे ग्रामवासींकर समस्तंकर मंगलमय हो बोल आनंद कर हरि बोल आ प्रेम से कवार हरि हरि बोल बापा सिननी सुनले बापा संगे की रहसन जानी छ ए म बापा संगे के थे बापा संगे बापार बाइक रहसी बाइक रे काना यात्रा देखबा लागि यात्रा देखि हमर नहीं नहीं बापा संगे मार रहस नहीं मां फेर रहस जति बापा के जणे के डाखना बेले मार मन दुख हेबा बापा सिना नहीं सुनले मां के खाई डाकी देखमा मां सुनबे के बोले सुनबे त सुनबे हे मोर मां गो
জগতার জননী মাগো মহিষামতিনী সিংহর পিঠে বসিয়াছু তুই গিরি নন্দিনী আগো জগতার জননী মাগো মহিষামতিনী সিংহর পিঠে বসিয়াছু তুই গিরি নন্দিনী ডাক শুণ মাগো জগতার কলিনী নাকে ধরি মাগো তোর নাকে ধরি মাগো ততে কহে দইনি তোর নাকে ধরি মাগো ততে কহে দইনি ব্রহ্মা কঠ পাইবর সে মহিষাসুর দেবঙ্কর প্রেম গো কলা সুরাপান করি মাগো বিভূষণা হেলু দেবতাঙ্ক মান রক্ষা তুহি মাগ কলু জগত জননী মাগ মহিষামতিনী সিংহর পিঠে বসিয়াছু তুই গিরি নন্দিনী জগত জননী মাগ মহিষামতিনী সিংহর পিঠে বসিয়াছু তুই গিরি নন্দিনী তাক শুণ মাগ জগতর কলিনী নাকে ধরি মাগো তোর নাকে ধরি মাগো ততে কহে দইনি তোর নাকে ধরি মাগো ততে কহে দইনি যেতে ডাকলে বি ভগবান নেই শুন কাই হেলা যে নাই শুন ইটা হচ্ছে বলি কলি যুগ হ্যাঁ হ্যাঁ যদি মা যদি শুনবে হয় গো বলে মা কে দুইটা জিনিস দরকার কাকানা তবে কিছু বুঝিনি পারলা ওরে বেড়ি মাকে খানা দরকার সাবুন ঘোড়াখোর মেরে মিচর পুড়িয়া পুড়ি গুটে নি দিলে মা শান্ত হেটা হেটা মা মাগুছেন তুমকু হয় দুইটা জিনিস বইলে গুটে হচ্ছে যে মন হ্যাঁ হ্যাঁ আর গুটে হচ্ছে যে ভক্তি ভক্তি हिंदी रे कवि माने शायरी पदे लिखिछन কাই বলি গো क्या बोली लिख ले तिलक लगाओ चंदन लगाओ करे डकैती का काम तिलक लगाओ चंदन लगाओ करे डकैती का काम और ऐसा लोग क्या बैकुंठ जाएगा भगवा है क्या भगवान দেখো তো तिलक चंदन मारी दे करी डेली डेली मंदिर के गले काना भगवान सुनबे भाई নাই গো मन निर्मल जार देही उद्धव गंगा जल से हमर मन चंचल निथिबार पर्यंत जिते भगवान कर सेवा कले मध्य भगवान ने सुन हाँ हाँ माँ जदि सुनबे बोले एक मन एक चित्त फिर थरे डाकी रखमा হয় গো तापरे जे करी हमर विश्व वस्तु के में जिमा আকি জিমা ननीरा डाकमा त ডাক গো हिमा संतोषी सकरा परम ब्रह्म ज्योति माँ संतोषी
হকারে পালুছু গো বসি মা সন্তোষী সকার পর ব্রহ্মজ্যোতি মা সন্তোষী হকারে পালুছু গো বসি তবসি চরণে শরণ নিমন্তে তবসি চরণে শরণ নিমন্তে চরণে করে প্রণতি মা সন্তোষী সকার পরম ব্রহ্মজ্যোতি মা সন্তোষী হকারে পালুছু গো জনমে জনমে বিরোধ জনমে জনমে বিরোধ স্বরাক্ষর মন্ত্র জপমালি স্বরাক্ষর মন্ত্র জপমালি চরণে করে সন্তোষী সকার পরম ব্রহ্মজ্যোতি মা সন্তোষী হকারে পালুছু গো যেতে ডাকলে ভগবান কাই নেই শুনেন কাই হেলা যে কাই হেলা জিনিস শুনুন কাই হেলা যে মা যদি শুনবে হ্যাঁ বলে মা কে কলি যুগরে নিহাতি ভাবে দুইটা জিনিস দেয় কাকানা গো তবে ঠিকই भी नहीं जाने माँ के कांटा लगवा কানা লাগবা माँ के घोड़ा खुद डोबाटे लगवा साबुन डोबाटे लगवा এই হেরা মা তুমি মাগুছ क्या माँ के से क्या मीठा मुठी कदली গুটে হচ্ছে মন আর গুটে হচ্ছে যে ভক্তি কবি মানে হিন্দি রে শায়রি পদে লিখিছেন জানিছ क्या बोली लिख ले तिलक लगाओ चंदन लगाओ करे डकैती का काम হ্যাঁ হ্যাঁ तिलक लगाओ चंदन लगाओ करे डकैती का काम হই গো और ऐसा लोग क्या बैकुंठ जाएगा भोकवा है क्या भगवान দেখো তো तिलक चंदन मारी देले काना भगवान सुनबे मन निर्मल जार देही उद्धव गंगा जल সেহি যাহার মন চঞ্চল নেথিবার পর্যন্ত হ্যাঁ 108 পালি যায় ভগবান কর মন্দির কে গলে भी भगवान नहीं নেই শুনন গো যদি মা যদি শুনবে বলে মা কে এক মন এক চিত্তরে हमको डाकबा के पड़बा হ্যাঁ হ্যাঁ इति गुटे चिट्ठी नहीं पढ़वार तल गो ए माँ मोर कार
ଆସ ନେଲେ ବି ଚିଠି ତ ନିଅ ଆମ ଗାଁ ପରେ ଭାଲୁ ବାହାଲ ଏକନା ଦୁକଲା ନେଇ ଚାହାଲ ଆମର ଗାଁକେ ଆସିଲେ କରି ଦେସୁ କାଲ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଡୋଣାର ବାହାରି ଯାସି ଝାଲ ପୁତା ଆର କରିଦେବ ତମେ କମାଲ ପଳେ ଦେମୁ ଆମେ ନହେଲେ କେନାଲେ ନନିଲ তো মা কে আমি আমার মা তো আবার দুঃখের কথা শুনবার নেই হ্যাঁ হ্যাঁ কাহার চিঠি পড়বি বলে করবার হিয়া হারি যাচ্ছে পহলা মার ভজন লিখেছি বাদ মা সন্তোষী সকারং পরম ব্রহ্ম জ্যোতি মা মা সন্তোষী হকারেন পালুচুগ বসি মা সন্তোষী সকার পরম ব্রহ্ম জ্যোতি মা সন্তোষী হকারে পালুচুগ বসি তবসি চরণে শরণ নিমাতে তবসি চরণে শরণ নিমাতে চরণে করে প্রণতি মা সন্তোষী সকার পর जन्म जन्म मिलो तो दर्शना जन्म जन्म मिलो तो दर्शना सोराक्षर मंत्र हेउ जपमानी सोराक्षर मंत्र हेउ जपमानी चरणे करे सन्तोषी सकार परम ब्रह्म ज्योति मा सन्तोषी हकारे पालो छोगो सत्य जुगरे ध्यान त्रेतया जुगरे यज्ञ द्वापर जुगरे सेवा हेले कलि जुगे केवल नाम सत्य जुगरे चारि पाद धर्म थिला त्रेतया जुगरे तीन पाद धर्म द्वापर जुगरे
দুই পাদ ধর্ম হ্যাঁ, হ্যাঁ। এবং কলিযুগরে গোটিয়ে পাদ গোটিয়ে পাদ। তেণু করি সে হরিনামকে ଆମେ গান করি করি হ্যাঁ। এই কলিযুগ ভবসাগর আমକୁ পারি হেবাকে পড়বা শুনে ছলবাণী হয়ে গো হে মন ভজু থা তুই হরি নামনে আরে আরে হরে কৃষ্ণ রে রাম এ মন জপু থা তুই রাতি দিনরে আরে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ এ মন ভজ থা তুই হরি নাম রে হরে কৃষ্ণ রে রাম মন জপু থা তুই রাতি দিনরে রাধে কৃষ্ণ বজিলে পাইবু অচল ভক্তি জপিলে পাইবু অচল সম্পত্তি রে অচল সম্পত্তি রে অচল সম্পত্তি এততে নদণ্ডী বেকান জমরে হরে কৃষ্ণ রে রাম মন ভজ থাকি রাতি দিন রে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ হরি নামে কি রস ଅଛି পান কলা লোক সিনা জানিছি আগ হরি নাম যে সংসারে সার হরি নামକୁ ধরি ভব উদ্ধার ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଳକ ବୃନ୍ଦାବନ মুই তো তুমি তো সকালু গাকে আসলে আমি তো ডুঙ্গরি পালি পলে গনো স্টুডিও রেকর্ড করবার লাগবে আমি তো জিতলা না গো হ্যাঁ হ্যাঁ পিলা ভি যাইছিলে বলে তুমি আসলো তুমি তো হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলে এই গান না কেনা তুমি সুর পাইছো হ্যাঁ এই গান না সুর পাইছো এ মা আমার গাঁ ভালু বাহালি এখনা দুকলা নই চম এই গাকে ভালো ভালো বলি নেই কহব হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাজে। এই গানকে আজ ঠারু বৃন্দাবন বলি করে কহব কারণ কহ ওয়ে গো আমার বাপ দাদি ঠানো আমার গাঁকে বালু ভালু বাহালি বলি না হ্যাঁ হ্যাঁ তো আরো বৃন্দাবন বলি কই যদি আমার দিনে বদলে দেবো কিছু তো নি বদলে দেবাকে 5 মিনিট भी नहीं লাগে তো মগর কি পোটা বদলো বা এই আধার কার্ড বদলো বা ভোট ফটো বদলো বা কেতে জিনিস কাইছে বদলা তো শাস্ত্ରରେ কবি প্রমাণ দেবে দেখো তো ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଳକ ବୃନ୍ଦାବନ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମନ୍ଦିରଟେ ବନାଲେ କାଁ হয় গো ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ହଁ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ନାମ ଯଜ୍ଞ କଲେ কলে গো ଅନେକ ରାବଣ ଦରବାର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ତାପରେ ଅନେକ କଳାକାର ମାନେ ଏଇନିକେ ଆସିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ আমার মিনি বাজার ফেরাইছে ମୀନା ବଜାର ତ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଗାଁରେ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଚାଲୁଥିବା হ্যাঁ হ্যাঁ ସବୁ କଳାକାର ମାନେ ଆସୁଥିବେ হয় গো। ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଥିବା ହେବା ଗো। ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଚାଲୁଥିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ। ଏଇ ଗାଁଟା ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ହେଇକି ରହିବ থিবা গো ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ହଁ, ହଁ। ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଳକ ବୃନ୍ଦାବନ ବନ ତେଣୁ କରି ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଦେ କଥା ଲେଖେ কাই বলি গো ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖାଅ ପିତା ହଁ, ହଁ। ଜାଣ ନ ଜାଣ ପଢ ଗୀତା ଗୀତା। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପୁରାଣ ହଉଛି ଭାଗବତ হয় গো ତ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କାଁ କହିଲେ কাই বইলে গো আগ অনেক পুণ্য তপ বলে মনুষ্য জন্ম মনুষ্য দিহে দিব্য জ্ঞান দেখি সন্তুষ্ট ভগবান
গোবিন্দ 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 পতুকা নিছি মকানন্দ সে মকানন্দ পান করি ব্রজনারী সে ব্রজনারী কপায়রে চিত মথাউ নিরন্তরে চিত নিরন্তরে খাও হা কৃষ্ণ বলি জীব যাও হা কৃষ্ণ বলি যাও জীব মতে উধর রাধা ধব बोल वृंदावन बिहारी लाल की ग्रामवासींकर मंगल हो बोल आनंदे सागरे अनेक पुण्य तप बोले मनुष्य जन्म यही महिमा बोले भागवतर कथा जेहेतु पढ़ी बोले भागवतर कथाटे आज्ञा जने एटा चिठी पठे तो काण लिखि जानि छ हइगो मते कथा पदे कहि देव गोधन हइगो मते कथा पदे कहि देवगोधन सती কিবা পথন কলা কাহ্ন হয় কি রাধামাই গো কৃষ্ণঙ্কর পাদ পদ্মকে যুগ যুগ ধরি হর ব্রহ্মা তো নাই পাইলে কৃষ্ণঙ্কর পাদ পদ্মকে কোটি কোটি ঋষি তপস্যা করে নাই পাইলে হেলে সেই গোবর্ধন पर्वत जिन तुम टेकिक रखी गोपुर बासी को रक्षा कर गोवर्धन पूर्व किए थे जे स्वयं नारायण जी बाम स्कंदर टेकिक चीनी आंगुठी रखी हे पूर्व जन्म हे गोवर्धन किन पुण्य कर स्वयं नारायण टेकवा लगी जाइए माई गो हाँ तमें भी तो से गिरी गोवर्धन टेकी बेले लुचि थी गो माई हेटा मुई मन पड़ला जी तुमको पचरौछि मन पड़ला जी जे कथा कहले घर के नब हां जदी विश्वास लागबा सत्य गो प्रश्न धरी कहूछि उत्तर माई गो आहा कर श्रवण एहा गोवर्धनंकर जन्म सजनी गो कर श्रवण त्रेतया जुगरे श्रीराम लक्ष्मण शपथ सिंधु को करिले बंधन त्रेतया जुगरे श्रीराम लक्ष्मण सिंधु को से ही करिले बंधन तही श्रेष्ठ भक्त हनुमान माई गो कर श्रवण पितृ सत्य पालवा 14 वर्ष रामचंद्र वनवास जाइथिले तो दशानन रावण पंचकोटी वन सीता को जिते हरि नहीं भगवान सुग्रीव सहित मित्रता जिते बेले सीता को खोजी खोजी जाइकरी शपथ सिंधु तटरे पहुंची जाइछ
तो सेतुबंध जेतेबेले बांधुचन नल आ नील पत्थर रे राम राम लिखि दउथिले सही पत्थरटा जेतेबेले समुद्र रे फिंगी दउथिले से पत्थरटा नहीं बुड़ी करी ऊपर भासुथिला गो माई राम सेतु निर्माण चली हय हय तो से समय रे हनुमान विचार कले एड़े एड़े पत्थर रे जदी सेतुबंध बांधा बहुत समय लागबा बहुत समय लागबा अच्छा मु जैसे बड़ पर्वतटे आनी जैसे बोली आग खैनिक पर्वत अरण्य रे थिला ताहा बही आनी पवन रबोला खैनिक पर्वत अरण्य रे थिला ताहा बही आनी पवन रबोला रखिदेले रामंक चरण सजनी गो कर श्रवण देखी हनुमान दुख मन माई गो कर श्रवण खैनिक पर्वत खनिक पर्वत तो घर अरण्य रे जेतेबेले खैनिक पर्वत थिला हनुमान सेतुबंध बांधवा लगी सेई पर्वतटा आनी जाइछन अच्छा 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 तो आनुन आनुन जेतेबेले 10 हाथ दूर देखि दिले तो देखि दिले जे सेतुबंध बांधवा निर्माण कार्यटा सरी जाइछि याडे हनुमान गुलामुला पर्वत के बोही आनुछन बोही आनुछन से याडे राम सेतुरा निर्माण सरी जाइछि निर्माण सरी गला तो से पर्वत के काना कले हनुमान पर्वत को हनुमान रामचंद्रनकर पाखे रखि दिले अच्छा अच्छा आ करपत्र जोड़ी करी हे प्रभु श्री रामचंद्र चंद्र एही पर्वतटा प्रभु सेतुबंध कार्य रे आनिथिली प्रभु तमर कामर लागी तुमर कार्य रे तो लागे नहीं पारला एही पर्वतटा का करमे बोली जेतेबेले मन दुख करूछन अच्छा तो रामचंद्र का बोली तुमे मन दुख नहीं कर हनुमान मान त्रेता रे एही खैनिक पर्वत नहीं लागला जे मोर काम का हला इटा द्वापर जुग रे मोर कार्य रे आसबा बोले आर काना कले सखा काना कले आज्ञा देले तांकु रघुकुलपति वृंदावन ने रख हे झटती आज्ञा देले तांकु रघुकुलपति वृंदावन ने रख हे झटती नाम हे बगिरी गोवर्धन सजनी गो कर श्रवण बाम करे टेकिथिबे कृष्ण सजनी गो कर श्रवण हनुमान मन दुख के देखले रामचंद्र का बोले हे वीर हनुमान एही खैनिक पर्वत को नहीं वृंदावन रे स्थापन करो द्वापर जुग रे ता ना हे जीवा गिरी गोवर्धन आ इंद्रंकर सहित मैं जेतेबेले विवाद करमी सही समय गिरी गोवर्धन टेकी करी गोपवासी को रक्षा करमी बोले ओहो बोले त्रेतया जुगर खंडिक पर्वत द्वापर जुग रे गिरी गोवर्धन हैला आ से त्रेतया जुग रे कार्य नहीं लागला बोली करी द्वापर जुग रे से कार्य लागिथिले हां हां तो माई गो जदि तुम मने हेला विश्वास जाई न देखिब श्री राम मानस जदि तुम मने हेला विश्वास जाई न देखिब श्री राम मानस
পৃষ্ঠাচারী সহ যৌবন মাই গো কর শ্রবণ রসানন্দ করিছি রচন মাই গো কর শ্রবণ মাই গো এতে বড় গুপ্ত রহস্য কথা এই ভিতরে ত্রেতয়া যুগের কথা ছুপি রহিতিলা হয়ে হয়ে তো সেই খৈনিক পর্বত ত্রেতয়ারে থিলা সেই খৈনিক পর্বত দ্বাপর যুগরে হেতিলা গিরি গোবর্ধন ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଥା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲିକିରି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଟେକିଥିଲେ ଗୋ ମାଇ। ଓହୋ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଏମିତି କଥା ବୋଲେ ନା ଲୋ ତ ସଖା ଦିଆ କେ ବୋଲସନ୍ ଦିଆ ଅଦିଆ କେ ବୋଲସନ୍ ଟାର ଦିଆ ମାଇ ଘର କାମେ ବି ଗୋଟେ କଥା ପଚରା ମୁଁ ସଖା ମତେ କଥାଟେ ପଚରା ବଜେ ଜାଣତା ହୋଇ ତମର ମାଇ ତ ଜାଣତା ହୋଇ ତୋର ନନି କେ ମୁଁ ପୁରା ଟାଣା ମୁଣା ଚକଲେଟ ବନେ ହାଗାରସ ମତେ ପଚାରବା আগ পান মাই বঙলাটি পান মাই গো বঙলাটি পান পানত মাই গো বঙলাটি পান মাই গো বঙলা পান আহা মা বিভা দিনে পুয় জনম মার বিভা দিনে পুয় জনম পুয় জনম এ কথা দেব প্রমাণ এ কথা দেব বুঝাই প্রমাণ গো মাই গলা রতন পানত বঙ্গলা পান কাଣା কাଣା মাই গো পান বঙ্গলা পান মার বিভা দিনে পুত্র জন্ম ତମକୁ ଶରମ ଲାଗୁଛି শরম লাগবা ପ୍ୟାନ୍ ବର୍ଷା ହଉଚେ ବୋଲେ ପଙ୍ଖା ଲାଗୁନି କେନ୍ତା ଗରମ ହିଟ୍ ନେ ଆମ ପାନ ତ ପାନ ବଙ୍ଗଲା ପାନ ହଁ ମାର ବିହା ଦିନ ପରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ଏ ପିଲା ହେଇଥିବା ମା କଥା ବିହା ନେଲେ ପୁଅ ହେବା କେ ହେ ପିଲା ହେ କଥା ଯାହା ପଚରା ଭଲ କଥାଟେ ପଚର মাই গো ଆମେ ହେନ୍ତା ଗো ଆମେ ପରେ ସେଇ ପରେ କୃଷ୍ଣ আর ମୁଇ କୁଷ୍ଟং কেন নারী বিহা দিনে পুত্র জন্ম করেছিলে যে সে কথা কহ নাই কে সখা যেহেতু আজ মানে নারী শিক্ষা পচরেছেন বলি নারী শিক্ষা পত্রে তো বলি করে পত্রছু আমি নেহলে চিটা গুড়ে মাই গো পান বঙ্গলা পান মার বিবাহ দিনে পুয় জন্ম এই কথা কেন মার বিহা দিনে তার পিলা জন্ম হিছে কেই চালবো এই কথা শুনি করে দিব হে শুণ 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 দেই মন কর শ্রবণ শুণ 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 দেই মন শুণ 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 দেই মন কর শ্রবণ শুণ 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 দেই ত্রেতয়া যুগরে মন্দার দর কোণ গাই ক্ষীর খাই দেখ নীতি কাটুথান্তি দিন এতু অন্তে চাহেলা শুণ হে সাধু জন শুণ 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 দেই মন না আমার আশিস সাহু
ବାଳକର ଦୁଃଖ ଯାଇ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋ ଏକବାର ହରି ବୋଲ। ବାବୁ ଗୋ ମାଇଁ ଗୋ। ତ ୟା ଯୁଗରେ ମନ୍ଦର ଏବଂ ଓଦର ଦୁଇ ଭାଇ ଋଷି ଜଣ ଓହୋ ଋଷି ତ ମୁନି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଈ ଗୋଠଟେ ଥିଲା ତ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଖାଇକରି ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ ଦିନ ଯାଉଥାଏ ତ ଗାଈ ଯଦି ଯାହା କରି ରଖିଛନ୍ତି କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଧୋଇଲା ସମୟରେ ଧର୍ମ ଦେବତାକେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ଦିଆଯିବାର କଥା ଧରତ୍ରୀ ମାତାକେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ଦେବାର କଥା ତାପରେ ଯେ ସେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଖାଇସନ୍ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦର ଏବଂ ଓଦର ଦୁଇ ଭାଇ ଧର୍ମ ଦେବତାକେ ନେଇ ମାନୁଥି କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ମାନୁଥି କି ବସୁମତୀ କି ବି ନେଇ ମାନୁଥି ନାଇଁ ମାନୁଥାଇ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କ୍ରୋଧରେ ଜର ହେଇଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ସ୍ୱର୍ଗପୁର ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅନନ୍ତ ନାଗ କଥା ହେଲେ ଇ ମନ୍ଦର ଏବଂ ଓଦର ଦୁଇ ଭାଇ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ମାନବାର ବୋଇଲେ ଆଉ କାଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଗ ତକ୍ଷକ ନାଗକୁ ଡାକି ବିଷ ମିଶା ତୁରିତେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଅଇଲା କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇ ଦେଲା ଏ ତୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ହେ ସାଧୁ ଜନ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ମାଇଁ ଗୋ। ସମୟରେ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର କଥା ହେଲେ ଆଉ ତକ୍ଷକ ନାଗକେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ହଁ ହଁ ମନ୍ଦର ଓଦରଙ୍କର କ୍ଷୀରରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାଇକରି ବିଷ ମିଶାଅ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ତ ସେଇ ସମୟରେ ତକ୍ଷକ ନାଗ ଆସିକରି ମନ୍ଦର ଏବଂ ଓଦରଙ୍କ କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ମିଶାଇ ବିଷ ଦେଲେ ମିଶି ଦେଇଛି। କ୍ଷୀର ଖାଇଥିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ମରି ଯାଇଥିଲେ ତ ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଟା କାହିଁ ଦିନ ଠାରୁ ରହୁଥିଲା ତ ସେ ବେଙ୍ଗ ଦେଖିଲା ଯେ କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ମିଶା ଯାଇଛି ଯଦି ଇ କଥା ଯଦି ମୁଁ ଋଷି ମୁନିଙ୍କୁ ନେଇ କହିବି ବୋଇଲେ ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ମତେ ଲାଗବା ମୁଇଁ ତ କହି ନେଇ ପାରେ ବୋଇଲେ ଆଉ ସେ ବେଙ୍ଗଟା କାଣା ହେଲା ଗରମ କ୍ଷୀରରେ ଯାଇକରି ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବେଙ୍ଗର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗାଧି ପାଧି କରି ଆସିଲେ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ବୋଲିକରି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ବେଙ୍ଗର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି କ୍ଷୀରରେ ତ କ୍ରୋଧରେ ଜର ହେଇଗଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯଦି ଭଲ କାମର ଲାଗି ଯଦି ବେଙ୍ଗ ପଡ଼ିଛି ବୋଲେ ତ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାଟେ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେବା ଆଉ ଯଦି ଖରାପ କାମର ଲାଗି ଯଦି ଆମର କ୍ଷୀରରେ ବେଙ୍ଗ ପଡ଼ିছে ବୋଲେ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ବେଙ୍ଗ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେବା ତ ଭଲ କାମର ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲିକରି ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାଟେ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଗ କନ୍ୟାଟି ହେଲା ଜନ୍ମ ବେଙ୍ଗବତୀ ଅଟେ ନାମ बाली संग प्रेम हेला 9 मास गर्भ हेला रावण देखी करे से आनो हे सुजान सुन देई माना माई गो तो से बेंग भल कामर लागि पड़िथिला बोली कर सुंदर कन्या हिकर जन्म हैला ऋषिंकर अभिशाप केरो आ तांकर नाम थिला बेंगवती किष्किंधार राजा बाली संगे तांकर प्रेम हैला एवं बालींकर अरसरु 9 मास गर्भवती हिची बेंगवती तो सेही समय रे बेंगवती रो रूप यौवन के देखि कर दिन रावण सही नै पाइला आ आसी करी बेंगवती के प्रीति दान मागिथिला तो बेंगवती कहला जे मुई तो बाली राजा को भल पाइसी आ तांकर अरसरु मुई 9 मास गर्भवती मध्ये हिचे तो मंदर एवं ओदर दुई भाई बालीवीर एवं बेंगवतीर विवाह घरटा फिक्स कर तो जेन दिन बालीवीर बराती आसबार कथा बेंगवती घर के से दिन रावण काण कला बालींकर अवतार धारण करी बाली वेश धरिक पहला बाली नहीं पहुँचबार आगर बेंगवती पास के हाजर हो मुई होछे रावण ननी होछे बेंगवती तो रावण बोलुछे बेंगवती के मुई नेबी मुई भी बेंगवती के भल पाइसी मुई नेबी मुई उदर ना मोर झियो को चिरो नहीं तो जिते बेले रावण एवं
बालीवीर बेंगवती के एंता घिचा टना करुछन बेंगवती ता दुई फाल ही चिरी हे गले तो जेंता चिरी जैछन बेंगवती 9 मास गर्भवती थिले बालिंकर अरसरु तांकर गर्भरे जेन छुआ थिला दुई अंगरु जन्म हैला बोली कर तांकर नाम हैला अंगत हां तो गुटे फाल जेते चिरी जैछन ब्रह्मांकर आशीर्वाद रु गुटे फाल रु तारा जन्म हैले तारा को बालीवीर पाटराणी कर रखले आ गुटे फाल रु जन्म हैले जे मंदोदरी के रावण पाटराणी कर रखले पान तो पान बंगला पान मार बिहा दिन पुओ जन्म बेले तारा एवं बाली बिहा हेबार थिला कि से दिन तो बिहा हेला दिन पुओ जन्म बेले अंगत जन्म हेतिला दि अंगरे एंता भावरे रामायण कथा एही परि जान जन पुराण र ए विधान रामायण रस कथा कर हे तुम्बे श्रवण भूल दिले क्षमा कर जन हे साधु जन सुन 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 देवाना कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण गान की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय राम आगो सुनी राधिका होइले मदन आरती नंद नंदन राग को बाट को माइले लाथे फिटिला और गला खंजा सहित आहा श्याम भीतर को गले उठराई बोली भेनी भुज तोली पलंक परे बसिले नाना केली आरंभिले अंधराकु अछि कालिया कालिया छुटा डाके जगन नाथ अरे दुनिया गढ़िलु केड़े सुंदर नरक्षित गोड़ हाथ दुनिया गढ़िलु केड़े सुंदर नरक्षित गोड़ हाथ अंधडाकु अछि कालिया कालिया राधे अरे अंधडाकु अछि कालिया कालिया छूटा डाके जगन्नाथ दुनिया गढ़िलु केड़े सुंदर नरक्षित गोड़ हाथ आधे दुनिया गढ़िलु केड़े सुंदर नरक्षित गोड़ हाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
জয় জয় জগন্নাথ 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 গুণী ডাকিলা তোতে রে তা ডাক শুণ তুরিতে গজ ডাকিলা রতে কুম্ভীর কুমার সতে ও মৃগুণী ডাকিলা তোতে রে তা ডাক শুণ তুরিতে গজ ডাকিলা আরতে কুম্ভীর কুমার সতে পতিত পাবন বান উড়াইল কালিয়া রে পতিত পাবন বানা উড়াইল পতিত পাবন বান উড়াইলু রখিলু দুঃখীর মহাতা